अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को कॉलम पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि जब लाइक्स होते हैं किसी व्लॉग पर तभी ये जो यूट्यूब का सिस्टम है वो उसे उठाता है और आगे सामीन तक पहुंचाता है। वरना ये जो व्लॉग्स हैं ये इसके यूट्यूब के समंदर की कहीं तह में गुम हो जाते हैं और लोग सुन नहीं पाते। दोस्तों, चंद दिन कबल मैंने एक्स पर एक ट्वीट की थी जिसका मजमून ये था कि जब भी पाकिस्तान में जमहूरियत के कत्ल में अदलिया के किरदार की कहानी पढ़ेंगे आप लोग, तो ये नाम और चेहरे हमेशा जलते हुए दिखाई देंगे। जस्टिस मुनीर, जस्टिस मौलवी मोहम्मद मुश्ताक, जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस काजी ईसा, इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान और जस्टिस अमीनुद्दीन। और अगर अब 27वीं तरमीम मंजूर कर ली गई तो मौजूदा जस्टिस का नाम भी जमहूरियत के इसी कब्रिस्तान में शामिल हो जाएगा। मेरी इस ट्वीट पर कुछ लोगों ने ये पूछा कि आपने इसमें जस्टिस साकिब निसार का नाम क्यों नहीं लिखा। इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा बायस हैं, आप बिल्कुल यकतरफा लिखती हैं, आप पीटीआई को सपोर्ट करती हैं वगैरह वगैरह। तो ट्विटर में तो इतनी गुंजाइश नहीं होती कि आप पूरी वहाँ पर अपनी जो कहना चाहते हैं अब किसी भी मौजू पर वो वहाँ पर लिख सकें। तो मैंने ये सोचा कि मैं व्लॉग में आपको बताती हूँ कि मैंने इस कब्रिस्तान के नामों में जस्टिस साकिब निसार का नाम क्यों नहीं लिखा। मैंने तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का नाम भी नहीं लिखा और मैंने जस्टिस बंदियाल का नाम भी नहीं लिखा। इन लोगों के नाम क्यों नहीं लिखे वो पहले आपको ये बताती हूँ कि मैंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का नाम नहीं लिखा, जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालत में 30 सेकंड की सज़ा सुनाई और फिर 5 बरस के लिए नाअहल कर दिया। इस नाअहली पर नवाज शरीफ ने बहुत खुशियाँ मनाई थीं उस वक्त। मैंने जस्टिस साकिब निसार का नाम भी नहीं लिखा, जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एक करप्शन केस के सिलसिले में नाअहल किया था। मैंने इस फहरिस्त में जस्टिस बंदियाल का नाम भी नहीं लिखा, जो रात 11 बजे सुप्रीम कोर्ट खोल कर बैठ गए और असम्बली को ये हुक्म दिया कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं वो फौरी तौर पर वज़ीर आज़म हाउस से निकल जाएं। इन लोगों के नाम मैंने क्यों शामिल नहीं किए अपनी इस फहरिस्त में, ये मैं अभी आगे चलकर आपको बताती हूँ। लेकिन पहले ये कि मैंने ये क्यों लिखा कि जमहूरियत की कत्ल की कहानी में ये चेहरे जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया और अभी बताती हूँ, ये चेहरे और नाम जलते हुए नजर आएंगे। तो सुनिए, जस्टिस मुनीर के फैसले से जमहूरियत खत्म हो गई और अगले 12 बरस के लिए मुल्क में मार्शल लॉ आ गया। जस्टिस मौलवी मुश्ताक ने मुल्क के साबिक मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा दे दी और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक ने इस सज़ा की तौसीक कर दी। इस फैसले से जमहूरियत का जो पौधा था वो मुल्क से बिल्कुल निकाल फेंका गया। इस फैसले से ये हुआ कि फिर 11 बरस बाद मुल्क में जमहूरियत आ सकी और पार्लिमानी इंतखाबात हो सके। 1985 में जनरल ज़ियाउल हक ने एक इंतखाबात करवाए थे बराए नाम गैर जमाती बुनियादों पर, लिहाजा जो असम्बली थी वो उन्हीं के मुंतखब करदा जो अफराद हैं, शख्सियात हैं, उन्हीं पर मुश्तमिल थी। और अब आइए जस्टिस काजी ईसा की तरफ। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ला लेने के फैसले की तौसीक करके तहरीक इंसाफ का गला ही घोंट दिया। काजी ईसा ने तहरीक इंसाफ का सिर्फ इंतखाबी निशान लिया, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान ने पीटीआई ही सिरे से, यानी एक सियासी पार्टी ही ख़त्म कर डाली। किसी को तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने आज़ादाना बुनियादों पर इंतखाब लड़ा और पार्टी के तौर पर वो वहाँ पर पार्लियामान में नहीं आ सके और इस वजह से वो अपनी जो मखसूस नशस्तें उन्हें मिलनी चाहिए थी, जितना वोट उन्हें पड़ा था, वो उन्हें नहीं मिल सकी, क्योंकि
کیونکہ الیکشن کمشنر نے پی ٹی آئی کے نام کے تحت ان امیدواروں کو انتخاب میں حصہ لینے ہی نہیں دیا۔ اس کے بعد جب تحریک انصاف سپریم کورٹ میں گئی تو 11 ججوں کے بینچ نے یہ کیس سنا، جس میں خود قاضی عیسیٰ نے یہ اعتراف کیا، تسلیم کیا کہ الیکشن کمشنر نے ان کے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے۔ انہوں نے صرف پارٹی کا انتخابی نشان لیا تھا، لیکن پارٹی کی جو سیاسی حیثیت تھی وہ ختم نہیں کی تھی۔ یہ خود اس وقت چیف جسٹس سے قاضی عیسیٰ انہوں نے یہ اعتراف کیا۔ لہٰذا یہ جو 11 جسٹس صاحبان تھے، ان میں سے 8 جسٹس صاحبان نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، لہٰذا جو خواتین کی اور دوسری اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ہیں وہ اس پارٹی کو دی جائیں۔ اگر یہ نشستیں پی ٹی آئی کو مل جاتی تو پی ٹی آئی شاید حکومت بھی بنا سکتی تھی، مگر الیکشن کمشنر نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے خلاف 26ویں ترمیم کے تحت بنائی گئی آئینی بینچ میں، یعنی جس کے چیف جسٹس امین الدین تھے، اس میں ایک درخواست دائر کر دی، اور جو جسٹس صاحب تھے امین الدین، انہوں نے اسے فوراً منظور فرمایا اور یہ نشستیں تحریک انصاف سے لے کر اس میں پارلیمان میں موجود دوسری پارٹیوں میں بانٹ دیں۔ حالانکہ یہ آئین کی سراسر خلاف ورزی تھی، کیونکہ جن پارٹیوں کو جتنا ووٹ ملتا ہے اس کے تناسب سے ہی یہ مخصوص نشستیں ملتی ہیں۔ یہ نشستیں اگر آپ نے تحریک انصاف سے واپس لے بھی لی تھی تب بھی دوسری پارٹیوں کو دینے کا کوئی جواز نہیں تھا، کوئی ان کا آئینی حق نہیں تھا کہ یہ نشستیں وہ لے سکیں۔ اور اب میں یہ بتاتی ہوں کہ میں نے چیف جسٹس افتخار چودھری، چیف جسٹس ثاقب نثار اور چیف جسٹس بندیال کو اس جو جمہوریت کا قبرستان ہے، جو جمہوریت کی قتل گاہ ہے، ان کے نام اس میں کیوں شامل نہیں کیے۔ جسٹس افتخار چودھری نے یوسف رضا گیلانی کو 5 برس کے لیے نااہل ضرور کر دیا، لیکن ان کی پارٹی حکومت کرتی رہی اور اپنے 5 برس مکمل کر کے پھر اس نے نئے انتخابات میں حصہ لیا۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل کیا، مگر ان کی پارٹی کی حکومت 5 برس تک چلتی رہی اور اس نے اپنی آئینی مدت مکمل کی، جس کے بعد پھر اس نے انتخابات میں حصہ لیا۔ اور یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ نواز شریف نے چیف جسٹس ثاقب نثار کے اس فیصلے کو، یعنی نااہلی کے فیصلے کو بالکل چیلنج نہیں کیا۔ یہ سنیے لندن کے قانونی ماہرین کی رائے۔ قانون دان اسلم شیخ صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی جو نظر ہے پاناما کیس کے اوپر، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاناما کیس اس وقت کس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے؟ جی جی شکریہ۔ سب سے پہلے تو صورتحال یہ ہے کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ پاناما کیس نہ صرف پاکستان کے لیے بہت اہم ہے بلکہ پوری دنیا میں جو اس کے اثرات ہیں وہ آپ نے پہلے بھی دیکھے ہیں اور اب بھی نظر آ رہے ہیں، اور خاص طور پر برطانوی جو لائرز کمیونٹی ہے وہ بہت ہی اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے اور دیکھ رہی ہے کہ قانون اور اس کے علاوہ جو پاکستانی جو معاملات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک جو پارٹی ہے شریف برادران ہے، شریف فیملی ہے، انہوں نے اعتراضات کیے ہیں، اگر وہ ایسے اعتراض، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اعتراضات کے بعد دوبارہ انویسٹیگیشن بھی کا بھی چانس ہے اس حوالے سے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں کہ جو سوالات سامنے آئے ہیں سپریم کورٹ کی جو رپورٹنگ جرنلسٹ نے کی ہے، اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ شریف برادران اور شریف فیملی کے جو وکلاء ہیں انہوں نے کسی بھی ایویڈنس اور کسی بھی سالڈ پروف کو چیلنج نہیں کیا۔ انہوں نے صرف ٹیکنیکل بنیاد پر جے آئی ٹی کی جو کمپوزیشن ہے اس کو چیلنج کیا ہے، اور جے آئی ٹی کی جو ٹریڈیشن آف انویسٹیگیشن ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ اگر وہ مین جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اور اس کے اندر جو ان کی اوپینین ہے اس کو چیلنج اگر نہیں کریں گے تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فلا ہے۔ اگر آپ مین انویسٹیگیشن کو چیلنج نہیں کرتے، ان کا وے آف انویسٹیگیشن کو چیلنج نہیں کرتے، یا انہوں نے جو پروف اکٹھے کیے ہیں، جو ایویڈنس ہے اگینسٹ دا شریف، اگر اس کو وہ چیلنج نہیں کرتے تو میرے خیال سے ایک بہت بڑا دروازہ وہ اپنے لیے خود بند کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کیس ان کے اگینسٹ بھی ڈسیزن میں آ سکتا ہے۔
नवाज शरीफ इस फैसले को चैलेंज करने के बजाय अपनी जाली बीमारी पर जर्नलों से सौदाबाजी करके अपने दूसरे मुल्क में चले गए। और अब आइए चीफ जस्टिस बंदियाल की जानिब, जो रात को 11 बजे अदालत खोलकर बैठ गए थे। उनके फैसले से पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई, पीटीआई को भी नुकसान पहुंचा, मगर जमहूरियत चलती रही और शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए। और यूं सिर्फ 3.5 साल के बाद शरीफ खानदान एक बार फिर चौथी मर्तबा वजीर आजम बन गया। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा, इलेक्शन कमीशन राजा सुल्तान और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसलों ने एक बड़ी जमात पीटीआई की राह में हर मुमकिन रुकावटें खड़ी की और अपनी तई पार्टी को बिल्कुल ही खत्म कर डाला। उसका वोट चुरा लिया गया और वो पार्टियां हुकूमत कर रही हैं जिनके पास अवामी मैंडेट नहीं है। और ये सब कुछ यानी पीटीआई को हुकूमत से बाहर रखना, ये भी जस्टिस काजी फाइज ईसा के एक फैसले की वजह से ही मुमकिन हो सका। उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया जिसके बाद अरकानी असेंबली बआसानी खरीदे और अपनी मर्जी से इस्तेमाल किए जा सकते थे। इससे पहले अरकानी असेंबली अपनी पार्टी जिसके टिकट पर वो वोट लेकर आए हों असेंबली में या पार्लियामान में, उसके खिलाफ वोट नहीं दे सकते थे। मगर काजी ईसा ने जमहूरियत की पुष्ट में जो छुरा घोंपा, उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम और अपनी मर्जी की एक आईनी अदालत बनाने की राह हमवार हो गई जस्टिस काजी फाइज ईसा के इसी फैसले की वजह से। इसी 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया हुकूमत का एक मुआविन और ज़ैली इदारा बनकर रह गई, जिससे अब जो एक बड़ी सियासी पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसको इंसाफ मिलने की बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। गुज़श्ता 3 बरस से पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिशों में उसके हजारों कारकुन बनाए गए इल्जामात के तहत जेलों में पड़े थे और अब उन्हें 10-10 बरस कैद की सजाएं सुनाई जा रही हैं। ये भी बता दूं कि मैं फैसलों के मेरिट पर बात नहीं कर रही, सिर्फ ये पहलू उजागर किया है कि किन जजों के फैसलों से चाहे वो मुतनाज़ सही, मगर उनसे जमहूरियत और पार्टियों की गाड़ी चलती रही। मगर कौन से फैसले ऐसे थे जिनसे जमहूरियत और अदलिया का खून हो गया और एक मकबूल सियासी पार्टी को हुकूमत से बाहर कर दिया गया? आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर लिखिएगा। खुदा हाफिज़।